मेरी आज की कहानी का टॉपिक है झूठी उम्मीद किस्त नंबर 3। आयत के हाथ कांप रहे थे जब इसने ऑडियो रिकॉर्ड दोबारा चलाया। आवाज़ आई, आयत, अगर तुम ये सुन रही हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने सच बोलने की हिम्मत कभी ना कर सका। कमरे में खामोशी छा गई और मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन वो झूठ नफ़रत की वजह से नहीं था। मैं एक ऐसे मसले में फंस चुका था जिससे निकलना मेरे बस में नहीं था। आयत की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने रिकॉर्ड बंद नहीं किया। आवाज़ दोबारा सुनाई दी, जिस दिन मैं तुमसे दूर हुआ उसी दिन मुझे धमकी मिली थी कि अगर मैंने किसी को सच बताया तो मेरे अपने लोग नुकसान उठाएंगे। मैंने तुम्हें बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की। आयत हैरत में डूब गई। क्या वाकई सारी कहानी नहीं थी जैसी वो समझती रही? इसी वक्त डायरी के आखिरी सफ़े से एक कागज़ नीचे गिरा। इस पर सिर्फ एक पता लिखा था और नीचे एक जुमला, अगर मुकम्मल सच जानना है तो यहाँ आना, लेकिन याद रखना इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आयत ने कागज़ मजबूती से हाथ में पकड़ा। उसने फैसला कर लिया, अब वो हर कीमत पर हकीकत जान कर रहेगी। मगर इसे ये मालूम नहीं था कि इस पते पर इसका इंतज़ार सिर्फ सच नहीं बल्कि एक ऐसा राज कर रहा था जो बरसों से सबसे छुपाया गया था। आयत ने डायरी से गिरा हुआ कागज़ मजबूती से पकड़ लिया। इस पर लिखा हुआ पता शहर के एक सुनसान इलाके का था। अगले दिन शाम होते ही वो वहाँ पहुँच गई। वो एक पुराना सा मकान था जिसकी खिड़कियाँ बरसों से बंद मालूम होती थीं। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। आयत ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। कमरे में हर तरफ गर्द जमी हुई थी, मगर एक मेज़ पर ताज़ा जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। इसका मतलब था कोई अभी कुछ देर पहले यहाँ मौजूद था। अचानक आयत की नज़र मेज़ पर रखी एक फ़ाइल पर पड़ी। उसने फ़ाइल खोली तो अंदर चंद तस्वीर, पुराने खतूत और एक नक्शा मौजूद था। सबसे आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस शख्स पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करती हो असल राज उसी के पास है। आयत अभी ये अल्फाज पढ़ ही रही थी कि अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के कदमों की आवाज़ आई। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, एक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर देखकर आयत के कदम वहीं रुक गए। तस्वीर में मौजूद चेहरा देखते ही इसके मुंह से बेख्तियार निकला, ये कैसे मुमकिन है? इसी लम्हे कमरे की लाइट बंद हो गई और किसी ने धीमी आवाज़ में कहा। रात के अंधेरे में आयत इस पते पर पहुंच गई जो इसे डायरी में मिला था। वो एक पुराना वीरान मकान था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अंदर एक ज़ईफ़ खातून कुर्सी पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने आयत को देखते ही कहा, मुझे मालूम था एक दिन तुम ज़रूर आओगे। आयत ने बेचैनी से पूछा, आप कौन हैं और आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? खातून ने एक पुराना डब्बा इसके सामने रखा। इसमें वो तमाम सबूत हैं जो बरसों से छुपाए गए थे। आयत ने डब्बा खोला। अंदर तस्वीर, खतूत और कुछ सरकारी कागजात रखे थे। इन्हीं कागजात के दरमियान एक तस्वीर देखकर इसके हाथ कांप गए। इस तस्वीर में वो शख्स मौजूद था, मगर इसके साथ खड़ा एक और आदमी ऐसा था जिसे आयत बरसों से जानती थी। ये तो नामुमकिन है, इसके मुंह से बेख्तियार निकला। ज़ईफ़ खातून ने गहरी सांस ली और बोली, असल राज इसी शख्स के पास है और अब भी ज़िंदा है। अचानक बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ आई। दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। खातून का चेहरा यकदम जर्द पड़ गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो आ गए हैं। अगर अपनी जान और सच दोनों बचाने हैं तो फ़ौरन पिछले दरवाजे से निकल जाओ। आयत ने डब्बा मजबूती से पकड़ा और दौड़ पड़ी, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था
کہ کوئی سایہ پہلے ہی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ آیت تیزی سے پچھلے دروازے سے باہر نکلی۔ رات کی تاریکی میں اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ رکی نہیں۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر اس نے سانس لی اور مضبوطی سے وہ ڈبہ کھولا جو ضعیف خاتون نے اسے دیا تھا۔ اندر موجود فائل کے آخری صفحے پر ایک نام اور ایک پتہ لکھا تھا۔ آیت نے فوراً وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح وہ اس پتے پر پہنچی تو دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ آیت کو دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ آیت نے بغیر وقت ضائع کیے وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ شخص نے تصویر دیکھی، گہری سانس لی اور کہا، میں جانتا تھا ایک دن تم ضرور آؤ گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سارا سچ بتا دوں۔ آیت خاموشی سے اس کی بات سننے لگی۔ وہ بولا، تم جس کہانی کو محبت سمجھتی رہی، اس کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا تھا جسے برسوں تک سب نے چھپائے رکھا۔ یہ سنتے ہی آیت کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اچانک پورے گھر کی بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر ایک گولی چلنے کی آواز گونجی۔ آیت خوف سے چیخ اٹھی، مگر جب لائٹ دوبارہ آئی تو وہ شخص غائب تھا اور میز پر صرف ایک پرچی پڑی تھی جس پر لکھا تھا، اگر حقیقت جاننی ہے تو اب واپس مت مڑنا۔ آیت نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی اٹھائی۔ اس پر ایک اور پتہ اور وقت درج تھا، آج رات 12 بجے اکیلی آنا۔ وہ جانتی تھی کہ اب واپس مڑنے کا کوئی راستہ نہیں۔ رات ٹھیک 12 بجے آیت اس جگہ پہنچی۔ یہ ایک پرانی فیکٹری تھی جہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اندھیرے سے ایک شخص باہر آیا۔ اس نے چہرے پر نقاب پہن رکھا تھا اور آیت نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے آہستہ آہستہ اپنا نقاب اتارا اور چہرہ دیکھتے ہی آیت کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم، یہ کیسے ممکن ہے؟ آیت کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں تھے۔ وہ شخص بولا، جن لوگوں پر تم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، انہی لوگوں نے تم سے سب سے بڑا سچ چھپایا۔ اس نے ایک فائل آیت کے ہاتھ میں دی۔ فائل کے پہلے صفحے پر ایک نام لکھا تھا اور وہ نام پڑھتے ہی آیت کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس کی پوری زندگی کیسے جھوٹ پر قائم تھی جس کا اسے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ مگر اسی لمحے فیکٹری کے باہر کئی گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ شخص گھبرا کر بولا، وہ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں، اگر زندہ رہنا ہے تو ابھی میرے ساتھ چلو۔ آیت نے ایک لمحہ سوچا اور پھر اس کے ساتھ اندھیرے میں دوڑ پڑی، جہاں ایک نیا راز اس کا انتظار کر رہا تھا۔